Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ayyuhal musahidin. Perkenalkan, nama saya Dira Ayu Fatihah dengan NIM 2221001020006. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester Tarjamah Fauriyah Arabia Indonesia dengan dosen pengempu Dr. Asep Maulana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan video berbahasa Arab dari YouTube ke dalam bahasa Indonesia, serta memaparkan strategi penerjemahannya dan menyebutkan kosakata baru dari video tersebut. Video kali ini berjudul Kaifa ta'allamul kitabati bil lughatil arabiyyah. Bagaimana cara belajar menulis dalam bahasa Arab? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في دردشة جديدة من دردشات أتقن العربية. اليوم ستكون دردشتنا مع الكتابة العربية، حيث أتت أسئلة كثيرة تؤكد هذا الموضوع، مع أننا تحدثنا عنه في ثنايا الحديث عن تعلم اللغة العربية وتعلم قراءتها وتعلم الحديث فيها، لكن لا مانع من أن نستمر وأن نعيد وأن نكرر هذه المواضيع، فقد نضيف فيها أشياء جديدة تكون مفيدة لكم، وقد يكون بعض المستمعين يستمعونها أول مرة، أو بعض المشاهدين أيضا، المشاهدون والمستمعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan baru dari seri Atqin Al-Arabiyyah, kuasai bahasa Arab. Hari ini obrolan kita akan membahas tentang penulisan bahasa Arab, karena telah banyak pertanyaan yang menegaskan tentang topik ini. Meskipun kita sudah pernah membicarakannya di sela-sela pembahasan tentang belajar bahasa Arab, belajar membaca, dan belajar berbicara dalam bahasa Arab, tidak ada salahnya jika kita terus melanjutkan, mengulang, dan mengkaji pembahasan ini. Bisa jadi, dalam pembahasan kali ini, kita dapat menambahkan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kalian. Atau mungkin juga ada sebagian pendengar yang baru mendengarnya untuk pertama kali, baik dari kalangan penonton ataupun pendengar. إذن كيف أبدأ بالكتابة باللغة العربية، وكيف أكون كاتبا متمكنا باللغة العربية؟ يعني كيف أبدأ من المبتدئين، وكيف أصبح كاتبا مبدعا باللغة العربية أيضا للمتقدمين. مع المبتدئين كما تعرفون فإن أول أداة لتعلم كتابة أي لغة أن تتعلم أحرفها، أن تتعلم الأصوات التي إذا التقت ضمن الكلمة شكلت لها معنى، وبدونها لا يمكن أن يكون هناك لغة في الأصل. فأولا أن تتعلم الأحرف الألفبائية، ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. Lalu, bagaimana saya mulai menulis dalam bahasa Arab, dan bagaimana saya bisa menjadi penulis yang mahir dalam bahasa Arab? Yakni, bagaimana saya mulai dari tingkat pemula, dan bagaimana saya bisa menjadi penulis kreatif dalam bahasa Arab, baik untuk tingkat lanjutan dan pemula. Seperti yang kalian ketahui, alat pertama untuk belajar menulis dalam bahasa apapun adalah dengan mempelajari huruf-hurufnya, yaitu mempelajari bunyi-bunyi yang apabila bertemu dalam satu kata akan membentuk makna. Tanpa hal itu, tidak mungkin ada bahasa sejak awal. Maka, langkah pertamanya adalah mempelajari huruf-huruf hijaiyah atau alfabet Arab, seperti alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. ثم بعد ذلك تبدأ بتكوين كلمات بسيطة من هذه الأحرف، مثلا أرنب الألف، أبي، أمي، أخي. ثم بعد ذلك تتعلم كيف تكتب هذه الكلمات، أبي بالياء ليست بالكسرة، أمي مع الياء لأنني متكلم، أب بدون ياء، أم بدون ياء. طبعا أكون متعلما أيضا الميم وكل الحروف. يعني بعدها أبدأ بتعلم كتابة الكلمات. ثم بعد ذلك الباء، بيت، بيع، باع. بعد أن أتقن كتابة هذه الكلمات أحاول كل مرة
أن أضع مع كل كلمة كلمة أخرى من هذه الحروف. مثلا بيت جميل، أكتبها بيت جميل. سيارة كبيرة. طفل ضعيف أو نحيف. طفل سمين أو بدين، وأكتب طفل بدين، طفل سمين. Kemudian setelah itu mulai menyusun kata-kata dari huruf-huruf tersebut. Misalnya, Arnab, kelinci, dimulai dengan huruf alif, atau Abi, ayahku, atau Ummi, ibuku, atau Ahi, saudaraku. Lalu setelah itu belajar bagaimana menulis kata-kata tersebut. Contohnya, Abi ditulis dengan iya di akhir, bukan dengan kasroh. Ummi juga ditulis dengan menggunakan iya, karena sedang berbicara sebagai orang pertama atau aku. Sedangkan abun, ayah, dan umun, ibu, itu ditulis tanpa iya, karena itu merupakan bentuk dasar atau baku. Tentu saja, saya juga mempelajari huruf mim dan huruf lainnya. Artinya, setelah itu mulai belajar menulis kata-kata. Kemudian setelah itu belajar huruf ba, seperti kata baitun, rumah, atau ba'ah, atau bai'ah. Setelah menguasai penulisan kata-kata tersebut, kemudian mencoba menambahkan satu kata lain. Contohnya, baitun jamilun, rumah indah, atau sayyaratun kabirun, mobil besar. Tiflun do'ifun au nahisun, anak kecil yang lemah atau kurus. Atau tiflun saminun au badinun, anak yang gemuk atau berisi. طيب هذه الكلمات أنا تعلمتها، أريد أن أكتب عن أمور الحياة بعد أن قطعت مسافة قصيرة في تعلم اللغة العربية. أبدأ بكتابة الأفعال المرتبطة بالنشاطات اليومية. أتعلم أستيقظ، وأتعلم صباحا، فأكتب أستيقظ صباحا، أنام ليلا. إذن هذه الأفعال التي تتعلق بالأنشطة اليومية، وأبدأ كما قلت لكم مع الفعل أستيقظ. أول فعل يدل على أنك بدأت حياتك اليومية هو الفعل أستيقظ، وعكسه أنام ليلا. فأكتب أنا أستيقظ صباحا، أنام ليلا. Baiklah, kalimat ini yang akan saya ajarkan kepada kalian. Saya ingin menulis tentang hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menempuh sedikit perjalanan dalam belajar bahasa Arab, saya mulai menulis kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas harian. Saya belajar kata kerja astaiqidu, saya bangun. Dan saya belajar kata sobahan, yang artinya pagi. Lalu saya menulis astaiqidu sobahan, saya bangun pagi. Ana mulailan, saya tidur malam. Jadi, inilah kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas harian. Dan saya mulai seperti yang saya katakan kepada kalian dengan kata kerja astaiqidu, saya bangun. Kata kerja pertama yang menunjukkan bahwa kamu telah memulai aktivitas harianmu adalah kata kerja astaiqidu, saya bangun. Dan kebalikannya, ana mulailan, saya tidur malam. Maka saya menulis ana astaiqidu sobahan, saya bangun di pagi hari. Dan ana mulailan, saya tidur di malam hari. ثم طبعا بعد الفعل أستيقظ، ما الحدث الذي تقوم به؟ من يصلي يقول أتوضأ، أتوضأ ثم أصلي، أتوضأ ثم أصلي، ثم أفطر، ثم أذهب إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى العمل. أنا صار عندي الآن، سترون بعد قليل كيف سأكون نص. بعد ذلك أقول أدرس أنا في الجامعة، أدرس في الكلية، أعمل في مكتب، أعمل في شركة، أذهب بسيارتي، أذهب بالحافلة يعني بالباص، أذهب بسيارة الأجرة، أذهب بالمترو، وهكذا. وبعد ذلك أقول اشتريت أشياء، اشتريت
طيب اشتريت من السوق، أتعلم هذا الفعل تسوقت، بدل من أقول اشتريت أشياء من السوق تسوقت بعض الأشياء من السوق. Lalu tentu saja, setelah kata kerja astaikidu saya bangun, apa peristiwa yang kamu lakukan? Orang yang sholat akan berkata, saya berwudu, lalu saya sholat. Kemudian saya sarapan, lalu pergi ke universitas, ke sekolah, atau ke tempat kerja. Sekarang saya sudah memiliki beberapa kosakata. Nanti kalian akan melihat bagaimana saya bisa menyusun teks. Setelah itu saya mengatakan, saya belajar di universitas, saya belajar di fakultas, saya bekerja di kantor, saya bekerja di perusahaan, saya pergi dengan mobil saya pergi naik taksi, saya pergi naik bus, saya pergi naik kereta bawah tanah atau metro, dan seterusnya. Kemudian saya mengatakan, ishtaraitu asya'an, saya membeli barang-barang. Saya bilang ishtaraitu, saya membeli. Ishtaraitu minas suki, saya membeli dari pasar. Saya belajar kata kerja ini. Ishtaraitu asya'an minas suk, saya membeli beberapa barang dari pasar. Saya katakan, tasawwaqtu ba'dal asya' minas suk, saya berbelanja beberapa barang dari pasar. ثم أقول بعد ذلك عدت، رجعت إلى البيت، رجعت، عدت، رجع. أنا أتكلم عن نفسي. ولتكن الأفعال في البداية، لتكن الأفعال كلها عبارة عن كلام أنت تتكلمه عن نفسك، حتى يسهل عليك حفظ طريقة رسم الحروف وتكوين الكلمات ومعاني التركيب الذي تتكلم عنه، فهو مرتبط بحياتك، يعني تكلم عن حياتك الحقيقية. Setelah itu saya mengatakan, saya kembali, saya pulang ke rumah, saya kembali, roja'tu, atau saya pulang, uttu, dia kembali, roja'a, saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri. Dan hendaknya kata kerja di awal semuanya berupa ucapan yang kamu pakai untuk berbicara tentang diri kamu sendiri, supaya lebih mudah untukmu dalam menghafal cara penulisan huruf-huruf, membentuk kata, dan memahami makna susunan kalimat yang kamu ucapkan. Karena semua itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, berbicaralah tentang kehidupanmu yang nyata. أعود، عدت. طبعا أنا أستعمل الآن عدت، أعود. أنا قلت الآن أتكلم بعد أن تكون قد قطعت مسافة في تعلم اللغة، فيعني عرفت أن هناك فعلا ماضيا، وأن هناك فعلا مضارعا، وأن هناك فعلا للاستقبال، وأن هناك الضمير أنا المتكلم، وأن هناك ضمير مخاطب أنت، وهكذا، أو أنت المخاطبة. وهكذا بعد ذلك أتحدث عدت، أكتب عدت، عين دال تاء عليها ضمة، والدال ساكنة. عدت إلى البيت، عدت إلى بيتي، أو إما عدت إلى البيت أو عدت إلى بيتي. أكتب مرة هكذا، مرة هكذا. A'udu, saya kembali. Uttu, saya telah kembali. Tentu saja, saya sekarang menggunakan kata uttu, saya telah kembali. A'udu, saya kembali. Saya katakan, sekarang saya berbicara setelah kamu telah menempuh jarak atau tahapan dalam belajar bahasa Arab. Artinya, kamu sudah tahu bahwa ada fi'il madhi atau kata kerja yang lampau, dan bahwa ada fi'il mudhari atau kata kerja yang artinya itu sekarang. Ada juga fi'il untuk masa depan atau istiqbal. Dan kamu juga tahu tentang domir atau kata ganti, yaitu ada domir ana, saya sebagai pembicara, dan domir anta, kamu sebagai lawan bicara, dan juga anti, kamu perempuan, dan begitulah seterusnya. Setelah itu, saya mulai berbicara. Saya telah kembali. Uttu. Saya menulis. Aktubu. Uttu terdiri dari ain, dal, dan ta. At-nya berharokat dhammah dan ad-dalnya sukun. Saya kembali ke rumah. Uttu ilal baiti atau uttu ilal baiti yang
terdapat huruf iya di akhir, yang artinya saya kembali ke rumahku. Jadi sesekali kalian bisa menulis dengan utu ilal baiti yang artinya saya kembali ke rumah, atau dengan utu ilal baiti yang menggunakan iya yang artinya saya kembali ke rumahku. ثم أقول غسلت يدي وغسلت وجهي وطبخت طعاما. تعلمت الفعل طبخ. حينما تسأل أنت ما معنى إعداد الطعام؟ طبخ الطعام. طبخت الطعام، أطبخ الطعام. ثم بعد ذلك تتكلم مثلا عن الترفيه الذي تقوم به، تتعلم أفعال الترفيه. ما هي؟ شاهدت التلفاز، شاهدت مسلسلا، تكتب. ثم تكتب بعد ذلك مثلا تصفحت. طبعا صعبة تصفحت. شاهدت الجوال، لا مشكلة. استعملت الجوال إذا كانت عليك أسهل. هكذا أكون قد تعلمت عددا من الأفعال الأساسية التي ترتبط بالأنشطة اليومية. Kemudian saya berkata, aku mencuci tanganku, aku mencuci wajahku, aku memasak makanan, aku belajar kata tobakho. Kemudian kamu bertanya, apa arti i'dadut ta'am? Jawabannya adalah memasak makanan atau tobakhot ta'am. Aku telah memasak makanan. Tobakhtu at-ta'am. Aku sedang memasak makanan. Atbakhut ta'am. Kemudian setelah itu mulai berbicara tentang hiburan yang kamu lakukan. Pelajarilah kata kerja yang berkaitan dengan hiburan. Apa saja itu? Misalnya, aku menonton televisi, syahidtu at-tilfaz, atau aku menonton serial drama, syahidtu musalsalan. Lalu kamu tulis misalnya, aku menjelajah, tasoffahtu. Memang agak sulit, aku menjelajah, tasoffahtu. Tapi kamu bisa bilang, aku melihat-lihat ponsel, syahidtu al-jawwal. Gak apa-apa, tidak masalah. Atau aku menggunakan ponsel, istakmaltu al-jawwal. Kalau kamu bisa tulislah astakmil al-jawwal. Aku menggunakan ponsel. Dengan begitu, saya telah mempelajari sejumlah kata kerja dasar yang berhubungan dengan aktivitas harian. الآن صار عندي نص. أبدأ بكتابة هذا النص. أقول استيقظت. إذا كنت سأكتب النص بصيغة الماضي أقول استيقظت، نسينا كلمة، في الساعة 6 أو في الساعة 5. استيقظت في الساعة 5. استيقظت في الساعة 5. طيب صعب علي استيقظت، ألا يوجد فعل أسهل؟ أتعلم. قمت من نومي، قمت من فراشي، بمعنى استيقظت. طيب قمت من فراشي في الساعة 6. توضأت ثم صليت. الآن أنا أكتب النص. توضأت ثم صليت، وأقرأه بصوت مرتفع. ثم أفطرت، ثم ذهبت إلى الجامعة، أو إذا كان إلى العمل ثم ذهبت إلى العمل بسيارتي، بالحافلة، بالمترو. عدت من العمل، تسوقت بعض الأشياء، رجعت. استعملت فعلين، عدت ورجعت. وأنا صرت أفهم أن عدت ورجعت المعنى نفسه. طبعا هناك من يفرق، هناك رجع يفيد كذا وكذا، وعدت. أخي في الاستعمال اليومي إذا قلت للإنسان رجعت سيفهم عليك أنك عدت. فهمت؟ Sekarang saya sudah punya teks, dan saya mulai menulis teks itu dengan kalimat saya bangun atau istaiqadtu. Kalau saya ingin menulis teks dalam bentuk lampau, maka saya akan berkata istaiqadtu. Kita lupa satu kata, yaitu pukul 6 atau pukul 5. Jadi, aku bangun pada pukul 5. Istaiqadtu fis sa'atil khamisah. Tapi kata istaiqadtu agak sulit untuk saya. Adakah fiil atau kata kerja yang lebih mudah? Saya belajar kata kumtu min naumi. Aku bangkit dari tidurku. Kumtu min firashi. Aku bangkit dari tempat tidurku. Yang artinya sama dengan istaiqadtu, saya bangun. Oke, saya tulis aku bangkit dari
tempat tidurku pada pukul 6. Kumtu min firasi fis sa'ati sadisa. Lalu aku berwudu. Summa tawadda'tu. Kemudian aku sholat. Sholaitu. Kemudian aku sarapan. Aftartu. Lalu pergi ke kampus. Dhahabtu ilal jami'ah. Atau jika bekerja, aku pergi ke tempat kerja. Dhahabtu ilal amali. Dengan mobil, dengan bus, dengan metro. Aku pulang dari tempat kerja. Uttu minal amali. Aku berbelanja beberapa barang. Tasawwaqtu ba'dal asya. Aku kembali. Roja'tu. Sekarang saya menggunakan dua kata kerja, uttu dan roja'tu. Dan sekarang saya memahami bahwa uttu dan roja'tu memiliki arti yang sama. Tentu saja ada sebagian orang yang membedakan maknanya. Katanya roja'a memiliki arti ini dan itu. Dan ada punya nuansa berbeda. Tapi dalam penggunaan sehari-hari, kalau kamu bilang ke seseorang, roja'tu, yang artinya aku kembali, dia akan paham bahwa maksudmu itu adalah uttu. Paham? هذا إذن عليك أن تعرف أن رجعت إلى بيتي، غسلت يدي، طبخت طعامي، شاهدت التلفاز، استعملت الجوال. إذا تعلمت الفعل تصفح، لأنك تنقل صفحات في الجوال، تصفحت الجوال أو تصفحت في الجوال، لا مشكلة. بعد ذلك نمت في الساعة 10، نمت في الساعة 11، نمت في الساعة 12. أصبح عندنا الآن نص مكتوب بلغة عربية صحيحة فصيحة. Jadi kamu harus tahu bahwa kalimat seperti roja'tu ilal baiti, ghasaltu yadi, tabahtu ta'ami, syahadtu tilfas, istakmaltul jawal itu sudah menggunakan kata kerja yang tepat. Lalu kamu juga belajar kata tasoffaha atau menjelajah halaman. Karena kamu sedang berpindah-pindah halaman di ponsel, maka kamu bisa katakan tasoffahtul jawal atau tasoffahtu fil jawal. Tidak masalah. Setelah itu, aku tidur pada pukul 11. Nimtu fis sa'atil hadiyatal asyarah. Atau tidur pada pukul 12. Nimtu fis sa'atis tsaniyata asyarah. Sekarang kita sudah memiliki sebuah teks yang ditulis dalam bahasa Arab yang benar dan fasih. فنحن تعلمنا الآن بالنسبة للمبتدئين كيف يستطيعون أن يصلوا إلى مستوى لا بأس به بكتابة الكلمات القصيرة. هو أنت عندما استعملت هذه الأفعال اليومية ستأتيك أفعال يومية أخرى. طيب الآن الساعة، ما الفعل الذي يدل على أنني كنت أنا يجب أن أكون في 7، لم أصل إلا 8. ما الفعل؟ تأخرت. الفعل تأخرت. أكتب الفعل تأخر، يتأخر، تأخرت أنا تأخرت. وهذه أيضا لم أقولها لكم. كل فعل تجعلونه مع الضمائر، وابدأ بضمير المتكلم وضمير المخاطب أو المخاطبة، ثم ضمير الغائب وضمير الغائبة مع الأفعال، أسندها إلى الأفعال. يعني مثلا تأخر هو، تأخرت أنا، تأخرت هي، تأخرت أنت. اكتبها. أتأخر أنا، تتأخر أنت، تتأخرين أنت، سيتأخر هو، سأتأخر أنا، ستتأخر هي. هكذا أكون عرفت كيفية استعمال الأفعال بالجملة بحسب الأشخاص. ثم أكون تعلمت أحرف الجر إلى للوصول إلى المكان. الانطلاق أقول من، ذهبت من بيتي إلى الجامعة بالواسطة ب. لا أقول أتكلم بك، أقول أتكلم بالجوال معك. Kita sekarang telah belajar khususnya untuk para pemula bagaimana mereka bisa mencapai tingkat yang lumayan dalam menulis kata-kata pendek. Caranya adalah saat kamu mulai menggunakan kata kerja harian ini, nanti akan datang juga kata kerja harian yang lain. Lalu, misalnya sekarang jam berapa? Apa kata kerja yang menunjukkan bahwa aku seharusnya sudah sampai pada pukul 7, tetapi aku baru tiba pada pukul 8.
Kata kerjanya adalah ta'akhortu, aku terlambat. Saya tulis kata ta'akhortu atau saya terlambat. Ini juga belum aku sampaikan sebelumnya. Setiap kata kerja harus kamu gunakan bersama dengan kata ganti atau domir. Mulailah dengan kata ganti orang pertama, aku, kemudian kata ganti orang kedua, kamu laki-laki atau perempuan, lalu orang ketiga, dia laki-laki atau perempuan. Hubungkan kata kerja dengan kata ganti yang sesuai dengan subjeknya. Misalnya, huwa ta'akhoro, dia laki-laki terlambat. Ana ta'akhortu, saya terlambat. Hiya ta'akhorot, dia perempuan terlambat. Anta ta'akhorta, kamu terlambat. Lalu saya menulis bentuk lain. Ata'akhor ana, aku sedang terlambat. Tata'akhor anta, kamu laki-laki sedang terlambat. Tata'akhorina anti, kamu perempuan sedang terlambat. Sata'akhoro huwa, dia akan terlambat. Sata'akhoro ana, aku akan terlambat. Satata'akhoro hiya, dia perempuan akan terlambat. Dengan cara ini, saya belajar bagaimana menggunakan kata kerja dalam kalimat sesuai dengan subjeknya. Kemudian saya juga belajar huruf-huruf jar seperti ila untuk menunjukkan tujuan dan min untuk menunjukkan asal. Misalnya saya berkata, dhahabtu minal baiti ilal jami'a bil wasilati. Saya pergi dari rumah ke universitas dengan kendaraan. Dan saya tidak mengatakan atakallamu bika, tetapi saya harus mengatakan atakallamu bil jawal ma'aka. هكذا أكون تعلمت أيضا كيف أربط بين الكلمات وكيف أستطيع أن أغير الأفعال بحسب الزمن وبحسب الأشخاص. ثم شيئا فشيئا أتعلم أن هناك الجماعة هم كتبوا، هم جاءوا، هم أتوا، يأتون، وهكذا. وبعد ذلك أيضا تزداد عندي الكلمات: شجرة، ضوء، الباب، فتح الباب، يغلق الباب. أتعلم الفعل المرتبط به. فتح الباب. إذا طيب عندنا أريد أن أقول له فتح الباب، إذا أردت أن أطلب منه أن يفتح الباب هل أقول له فتح الباب؟ أقول له افتح. Dengan cara ini, saya juga telah belajar bagaimana menghubungkan antara kata-kata dan bagaimana saya bisa mengubah kata kerja sesuai dengan waktu dan subjeknya. Lalu sedikit demi sedikit saya belajar bahwa ada bentuk jamak. Contohnya, mereka menulis hum katabu, mereka datang. Hum ja'u, mereka telah datang. Hum atu, mereka sedang datang. Ya'tuna. Setelah itu, kosakata saya bertambah seperti kata pohon atau sajaratun, cahaya, dau'un, pintu, babun, membuka pintu, fatahul bab, menutup pintu, yughlaqul bab. Saya belajar kata kerja yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Membuka pintu, fatahul bab. Jadi misalnya saya ingin mengatakan kepadanya, dia membuka pintu, yaftahul bab. Tetapi jika saya ingin memintanya untuk membuka pintu, maka saya tidak mengatakan yaftahul bab, melainkan saya akan mengatakan iftah. فأتعلم كيف أكتب افتح وأعرف أن افتح. أتعلم بعد قليل أن هذه همزة وصل، فلا أضع همزة تحتها وإنما أضع كسرة. افتحي الباب، افتحي الباب، وأضع كسرة على الحاء. أقول افتح ساكن، الباب ساكن أيضا أول حرف الألف، فأضع كسرة لأنه لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية. هذا بالنسبة للمبتدئين. حاولت أن أقدم نصائح دردشية. كما قلت لكم، هذه الدردشات لا تكون منضبطة وفق أسس أكاديمية دقيقة، وإنما هي نوع من النصائح والإرشادات في طريق تعلمكم للغة العربية التي أرجو أن تتقنوها جيدا. حاولت أن أجيب عن سؤال كيف أتقن الكتابة باللغة العربية للمبتدئين. Maka saya belajar bagaimana menulis kata iftah. Dan saya mengetahui bahwa iftah itu memakai hamzah wasal. Jadi, saya tidak meletakkan tanda hamzah di bawahnya, melainkan saya beri kasroh. Iftahil bab.
bukalah pintunya. Itu untuk perempuan. Dan katakan kepadanya, iftah, bukalah. Kata sakin al-bab, penghuni rumah juga menggunakan huruf sukun. Jadi saya beri kasroh. Karena dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua sukun yang bertemu. Ini semua ditujukan untuk pemula. Saya mencoba memberikan nasihat secara santai seperti yang telah saya sampaikan kepada kalian. Ini adalah obrolan ringan, bukan pelajaran resmi yang tidak disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademis yang ketat, melainkan berupa nasihat dan bimbingan dalam perjalanan kalian mempelajari bahasa Arab yang saya harapkan bisa kalian kuasai dengan baik. Saya telah mencoba menjawab pertanyaan bagaimana cara menguasai keterampilan menulis dalam bahasa Arab untuk pemula. أتمنى أن يكون مفيدا لكم، وإن شاء الله سأتكلم لاحقا وسأجيب عن سؤالي كيف أتقن اللغة العربية بالنسبة للمتوسطين، لمن هم في المستوى المتوسط أو لمن هم في المستوى المتقدم. أتمنى أن يكون هذا اللقاء مفيدا لكم، وإلى أن ألقاكم مع تسجيل جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya harap ini bermanfaat bagi kalian. Insya Allah saya akan berbicara lagi nanti dan akan menjawab pertanyaan bagaimana cara menguasai bahasa Arab untuk tingkat menengah bagi mereka yang berada pada tingkat menengah atau tingkat lanjutan. Saya harap pertemuan ini bermanfaat bagi kalian sampai saya berjumpa kembali dengan kalian dalam rekaman baru. Saya titipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya adalah strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan yang saya gunakan dalam video tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjemahan literal pada kalimat kaifa abda'u bil kitabati bil lughatil arabiyyah, yang artinya bagaimana saya mulai menulis dalam bahasa Arab, di mana setiap kata diterjemahkan secara langsung dan sesuai urutan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Tidak ada perubahan struktur atau makna. Yang kedua, modulation atau perubahan perspektif. Pada kalimat aktubu, saya menulis diubah menjadi sudut pandang naratif, yaitu aku bangun tidur atau istaiqadtu. Yang ketiga adalah reduction atau penghilangan informasi. Tidak ada penambahan keterangan. Pada kalimat uttu ilal baiti, saya kembali ke rumah. Yang keempat, expansion atau penambahan informasi pada kalimat ba'dal asya'i. Yang kelima adalah adaptasi budaya atau konteks, yaitu pada kalimat al-jawwal. Yang keenam, transposisi atau perubahan bentuk kata, yaitu pada kalimat astaiqidu. Yang terakhir, kombinasi literal dan reduksi pada kalimat ad-durusu, saya belajar, diterjemahkan secara literal, dan fil kulliyah di fakultas disebutkan tanpa menyebutkan fakultas apa sehingga terjadi reduksi informasi. Selanjutnya adalah kosakata baru yang terdapat dalam video tersebut. Yang pertama ada al-kitabatu yang artinya menulis. Yang kedua kalimatun yang artinya kata. Yang ketiga al-mustawa al-mutawassitun yang artinya tingkat menengah. Yang keempat, mubtadi'un artinya pemula. Yang kelima, al-mustawa al-mutaqaddim artinya tingkat lanjutan. Kemudian ada al-ansyitatul yaumiyah artinya kegiatan harian. Tasoffaha artinya menjelajah dalam konteks halaman atau konten. Pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, dalam video tersebut membahas tentang strategi efektif dalam menguasai keterampilan menulis bahasa Arab khususnya bagi pemula. Penulis menjelaskan bahwa proses belajar dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah, kemudian menyusun kata-kata sederhana hingga menyusun kalimat yang mencerminkan kegiatan sehari-hari seperti bangun tidur, belajar, pergi ke universitas, atau memasak. Yang kedua, strategi pembelajaran menulis ini menekankan pentingnya penggunaan fiil sesuai dengan waktu atau dhamir, sehingga siswa tidak hanya memahami makna kata,
tetapi juga mampu menggunakannya secara tepat dalam konteks kehidupan nyata. Penulis juga menekankan latihan terus-menerus dengan menulis teks sederhana berdasarkan aktivitas pribadi secara metode efektif mempercepat penguasaan.